Miongoni mwa mataifa mengi wewe ndio umeonekana bora. Mu batu mu mahanga menshi niwe watoranijwe ubonekana ko uhagije cyangwa ukwiye. Shangilia kwa makofi makubwa kwa Bwana wako ambaye ni Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sifa ni kwa Bwana, sifa ni kwa Bwana. Kwa majina naitwa Sadiki Alexi. Majina naitwa Sadiki Alexi. Na mimi ni mwanamemba wa kundi la TBN. Na tutazungumza asubuhi ya leo kwa neno la Mungu. Linasema ahadi ya kuingia rahani. Ahadi ya kuingia rahani. Ati isezerano ryo kwinjira katika furaha mu munezero. Asante. Na tutafungua Biblia zetu, turugurura Biblia zacu katika kitabu cha Waebrania sura yake ya 4 mstari wa kwanza. Waebrania igice ca 4 ku murongo wa mbere. Na tunatafuta pia Ufunuo sura 7:16. Ati tutaza kusoma kandi mu byahishuriwe Yohana igice c'indwi sura 7:16. Ati ku murongo wa 16. Na zaidi tunatafuta kitabu cha Malaki 4:1-3. Na tunasoma na Malaki 4:1-3. Katika jina la Yesu Kristo. Waebrania 4:1 inasema, basi ikiwa ingaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije kaonekana ameikosa. Amina. Tusome Kirundi. Mutwa bavango uburuhukiro bw'isabato bukwikiwe abantu b'Imana. Nuko kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe iyumvira kwa kererewe. Tuangalie pia kitabu cha Ufunuo 7. Soma mu byahishuriwe Yohana igice c'indwi na kwa mstari wake wa 16 kuri 16. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo yote, kwa maana yuo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongeza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Amina. Ntibazohigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika cyangwa indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Amen. Ikiwa kuna mtu anapata Malaki, atusomee Malaki 4:1. Tuone Malaki 4:1 inasema, asante, kwa maana angalieni siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao wenye watendao maovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Amen. Tusikie kwa Kirundi. Era umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatungura, niko Uhoraho nyine bagize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororosi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze uzosohoka nk'ukina amatavu n'inyana zivuye mu ruhongore. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aseme ikiwa kuangaliko ahadi ya kuingia katika raha na kuogope. Ati twachafise isezerano ryo kwinjira mu munezero kandi ntidutinye. Na tutaogopa kwa sababu gani? Ati twotinya kubera iki? Aseme ili hata mmoja wetu asionekane ameikosa. Ati naho umwe muri twebwe yoboneka ko atagororose.
kwa sababu na sisi pia tulihubiriwa neno ya neema, ati twebwe twarigishijwe ijambo ry'ubuntu kama vile na wao pia, nkuko nabo nyene baryigishijwe, lakini wao neno hiyo ya injili haikufanya kazi kwao. ariko kuri bo iryo jambo ry'ubutumwa bwiza nta kazi ryakoze kuri bo. Ni watu wenye walisikia, lakini mioyo yao ilikuwa migumu. N'abantu bumvise ariko imitima yabo iguma ikomantaye. Ni watu wenye macho lakini hawaoni. N'abantu bafise amaso ariko ntibabone. Ni watu wenye masikio lakini masikio yao imefungwa. N'abantu bafise amatwi ariko amatwi yabo arugaye ntiyumva. Na hiyo wakati itakuwa ni kulia sana. Ati kandi ico gihe azoba kurira cyane. Lakini mimi na wewe ikiwa tumemtumikia Bwana, ariko wewe na jewe niba tugikorera Imana kandi tukaba twaramwakiriye mu by'ukuri, aseme itakuwa ni furaha kubwa. Ati barabango azora umunezero udasanzwe, itakuwa ni shangwe. Ati zoba ari impundu, itakuwa ni kelele ya furaha. Azoba ari atakaruru kumunezero, kupanguzwa machozi kwa kazi tuliyolia, Bwana kuva mosozi ku kazi kuko twakoze. Na ikiwa tunaweza kukua katika dunia leo, nibura munsi turi mwisi, ni mpango Mungu aliweka, ni ntumbe cyangwa integuro Imana yashizeho, ili kwa upendo wake, kubw'urukundo rwiwe, tuendane kama vile yeye anataka, kugira ngo tugende nk'uko agomba, tufanye kama vile anapenda, tukore nk'uko agomba, hata kama yetu habiendeki, na byacu tubikora genda neza, yake likiendeka, ariko byiwe bigiye neza, mambo yetu yatakuwa sawa, yetu bizogenda neza. Lakini byetu bikiendelea, ariko ibyo byagenda neza, byetu bikikuwa bya mzuri, bikaba bimeze neza, mambo ya roho isaifiki, ariko iby'imwe ugasanga bigenda bigabanuka, ile siku itakuwa kama vile na sisi tumekuwa watumishi wabaya. Ati yo bize tugaragara ko twakoze babi, lakini ile siku, ariko ico gihe ikionekana wewe mwenye ulipewa neema kama mwingine, nibyabareka twebwe ko kwa ubuntu nk'umva mgenzi wacu, ulikuwa msaada kwa mwingine naye apewe neema ya wokovu, ugasanga wabaye umufasha nk'uko nawe yabaye mu ntege nke haramufasha, hata na malipo yako itakuwa zaidi ya wengine. Ati rero nibyo uzosumbushwa bizoba biri hejuru y'iby'abandi, kwa sababu ahadi tulio nayo, kubw'isezerano dufise. Ukiangalia kitabu ya Yohana 3:16, Turabye Yohana igice cya 16 inasema na kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwana wake wa pekee. Yohana 3:16 nk'uko urukundo Imana yakunze ari mu isi, ili kila atakayemwamini, kugira ngo umwizeye wese asipotee ntatakare, lakini awe na uzima wa milele, ariko azaho ubugingo budashira. Katika huo uzima wa milele, ati muri ubwo bugingo budashira rero, ndipo tuna furaha ya milele, niho turonkera umunezero, ndipo tuna amani yenye hatukuona duniani, niho turonka amahoro tutashobora kuronka mu isi, ndipo tuna heshima yenye tulikosa dunia, niho tushobora kuronka icyubahiro twabuze mu isi, mule ndimo tuna utajiri yenye tulikosa duniani, niho turonka ubutunzi bumwe twabura mu isi, mule ndimo nashi tuna furaha yenye tuliimwa na dunia, niho turonka umunezero twaburiye mu isi. Lakini ile ahadi kuisikia, ati rero iyo sezerano kunyumva haitasikilikana kwa watu wote, nilizokumvirwa n'abantu bose, itasikiliwa na mwenye neema, nilizokumvirizwa n'abafite ubuntu, itasikiliwa na wachaguliwa, nilizokumvirizwa n'abatoranijwe, kwa sababu ahadi haifanyiki na parti mbili kuelewana. Ati kuko isezerano haifanyiki kwa kuelewana na ngambo mbili, nilikoreka abantu babiri basezeranye, lakini ni ngambo moja yenye inajidone kujiangaje, ati ni gice kimwe ciyemeza ikitanga kwa kufanya atendo la kutolea wala kugira ngo kufanya, ikore igikorwa cyo kwitanga kugira ngo gikore, kama vile na Bwana naye alituahidi, nkuko Imana yadusezeraniye, hakukuya tuuliza siye wanadamu, niyaje kutubaza twebwe abana b'abantu, lakini katika umilele, katika mbingu zake, ariko mu majuru yiwe aliona ni vema mimi na wewe, yabonye ko nanje siku moja tukotanane mbinguni, umunsi umwe tuzohura mu ijuru, siku moja tupanguzwe machozi, umunsi umwe tuzoharagurwa amasozi, akajitolea dhabihu takatifu, ashatanga ikimazi kizima cetejwe, akajitolea msamaha ya kweli kwetu, atanga ikintu cy'agaciro kuri twebwe, na ndani ya hiyo akatia ahadi ya kila atakayemwamini, atacashamo isezerano ku muntu wese azomwizera auone huo uzima, azaronka ubwo buzima. Lakini pana shida na pana kondisio tumewekewa, ariko hari ikibazo, hari ingorane, hari kondisio twashiriweho, ni hata kama neema iko, hata kama ahadi iko, ati no kubw'ubuntu isezerano rirahari, lakini uoga isikose, ariko ntitutinya kugira ubwoba, kwa sababu tukiacha kuogopa, kuko twareka kugira ubwoba, pana mambo mengine tutayafanya kama vile siye tunajifanyia, hari ibyo bizokora nk'uko twebwe tubyikorera, lakini tukimuogopa yeye tuone kama si mwanadamu, ariko nitwamutinya natuboneka ari umwana w'umuntu, kama na mambo mengine yenye ilikuwa inatulomba tuyafanye, lakini
tutayaacha. Nibyo ntibyadusaba ko twokora, hari ibyo tuzoheba. Lakini pia kama hatuogopi, ariko ntitutatinya, tutafanya majirani zetu kila chenye tunataka. Tuzokorera bagenzi bacu tugomba. Tutasahau kwamba wao pia amewaumba kama sisi. Tuzokibagira ko nabo yabaremye nkatwe. Hii kitabu ya Waebrania, ati igitabo cy'Abaheburayo inasema seme na hata mmoja wetu asionekane alikosa hiyo furaha. Ati aravuga ngo ntihagire n'umwe abonekana yuko yabuze umunezero. Na wakati ataikosa itakuwa ni sababu yako na sababu yangu. Ati n'igihe yobura umunezero bizoba ari kubwawe na kubwanje. Kwa sababu shetani na Mungu wako ndani ya mwanadamu. Ati kuko Satani n'Imana bahurira hamwe mu muntu. Wakati unaenda na mambo ya Mungu bila uoga, iyo ugiye ukajana n'iby'Imana atabwo ufise, kuna muda mwingine shetani atakukalia bila kujua. Hari igihe Satani azokwinjirira utabizi. Lakini ukiwa na uoga hata wa dhambi, ariko niba ufise ugutinya icyaha, hata na ndugu yako hautakubali aingie dhambini. Ati na mugenzi wawe uzoyemera ko yinjira mu cyaha. Ukikuwa na uoga wa muumba wako, niwagira ukagirira ubwoba umubiri wawe, utamuonea huruma ndugu yako kuona akiangamia. Uzogirira ubwoba mugenzi wawe nawe nyine kubona ariko nabatwa. Lakini kukosa uoga, ariko umaze kubura gutinya, tumefanya kazi ya Mungu na tumeingia mu Mungu kama wanyama. Ukinjira mu gikorwa cy'Imana ukaca winjira nk'umwana w'umuntu nyene, na hiyo imefanya sisi pia tuwe watesi. Natwe tugasanga turi watesi wa kusumbuana, abantu bagenda babasanya. Na hiyo utesi wetu ni katika ulimwengu wa roho, hatuwezi iona kwa macho ya nyama. Ugasanga nuko kuba batanye, ugasanga kuri mu buryo bw'impemo, ni kuri mu buryo bw'umubiri bugaragara. Ndio maana hata tungelishuka kwa hiyo kitabu ya Waebrania, ningaho tumaruka muri Waebrania, ungelisikia nafasi wengine wanasema sema na tuwe wanyenyekevu. Hariho n'ahandi ngo tuwe abicisha bugufi. Mtu mwenye hana unyenyekevu ndani ya mambo ya Mungu, umuntu atagira kwicisha bugufi mu by'Imana, hawezi muonea mwenye dhambi huruma na msikie huruma ya kuleta. Ntashobora kugirira impuhwe ujya umuntu ariko ari mu byaha. Lakini ikiwa umenyenyekea katika Kristo, ariko iyo uciye bugufi muri Yesu Kristo, unamuogopa na kumtii, ukamutinya kandi ukamubaha, ukaonea wengine huruma, ushugirira impuhwe abandi, ukaona wengine kama unavyojiona mwenyewe, ukachubona abantu mukora wibona. Kile kenye haupendake bakufanyia hauwezi kifanya kwa wengine. Utagomba kuba ukora nawe ukikorera abandi. Lakini kwa kuingia vibaya ndani ya Mungu, ariko mu kwinjira nawe mu by'Imana, tumeona wengine kama maadui, tubona abandi nk'abasi bacu, tumeona wengine kama wanyang'anyi, tubona abandi nk'abantu b'abasuma, tumewasema turabavuga, tumewatenda pasipo sababu, ugasanga tuvuga hata mpamvu. Na hiyo yote imefanya tukwenda mbali. Ati ndabikata bituma tuba kure yabo nabo. Lakini leo anatuambia katika hii kitabu ya Waebrania, ariko unabuze tutabwira muri kitabu cy'Abaheburayo, aseme na kama hiyo ahadi ya kuingia rahani mwa Bwana ingalipo, ati nubwo hariho ahakisezerano ryo kwinjira mu munezero w'Imana, usisikie tu unafurahi kwa sababu ahadi iko, niwumve mwaneze ukoneza kutabwera iyo sezerano rihari, lakini usikie na wewe unaugua, usikie uoga huko, na uumve kuri kwawe katana uumve ko ari ugutinya. Kwa sababu hata kama wewe ungejiona uko bora, naho ukiona wewe kumenga umeze neza, mwenye anapima moyo, upime mitima, mwenye anajua siri za ndani, unamenya vya mwibanga, anajua mwenendo wa siri zetu, unamenya vigezo akiweka vya ndani vyetu hivi, ashinda hanga vya ndani kiwazo, wako na muda yenye tutakufa na matansio, lakini kwa sababu yeye ni mwema, si kama mwanadamu, ameniweka ahadi kwetu, ametuonesha njia za kufanya na kupitia, lakini si kwa upofu wa mwili wa nyama. Tumeona mzuri tu ahadi, tumeona tu agano ni bora, hatukumbuki kama katika agano na pia katika ahadi muna masharti, hariho amategeko, pana makondisio za nguvu, hariho ibyo rutegerezwa. Neema haiko kulala na kulamuka, ati umuntu rero sukurari sukuryama no kubyuka. Hata ingelikuwa hivyo hatuwezi enda mbinguni, naho byo babiruko ntabwo twoshobora kuja mu ijuru. Lakini wakati yenye tuliitika tushuke, ariko ko twemeye guca bugufi, wakati tuliitika wokovu yetu ionekane kwa mwenendo, tukemera yuko agakiza kacu kabonekana mu ngeso zacu aho mu nzira yacu turimo, zaidi kwa watu wenye huruma na wenye uoga. ati byiza nuko twa abantu bimpuwe kandi abantu batinya.
hapo ndipo tunaweza kuhesabiwa kwamba agano letu tunalichunga. Aho rero niho twoharurwa yuko isezerano ryacu turiko twarizigama. Unajua mtu akikuahidia atakupa kitu, urazi umuntu yagusezerana yuko ikintu, pana muda mwingine unaweza ukaanza kumsema ni muongo, alikitanga kumubwira yuko ushaka kwiyumvira yuko uwo muntu ari umubeshi. Unaweza kukuwa na ahadi nzuri, urashaka kugira isezerano nziza, lakini kwa kukosa na uaminifu ahadi yako hautaifikia. Kubwo kubura ukwihangana cyangwa kubwo kubura ubwizigirwa, iryo sezerano karibura. Unaweza kuwa na ahadi nzuri, urashaka kugira isezerano ryiza, lakini kwa kukosa na uaminifu hauwezi ukaifikie. Ariko kubwo kubura ubwizigirwa ugasanga ntajyo ushikiriye. Unaweza pata ahadi kwamba utapewa gari, urashobora guhabwa isezerano yuko uzohabwa umuduga, lakini ili upewe gari ujifunze namna ya kuiendesha. Ariko rero kugira ngo uronke iyo modoka manza wigisha ingene uzoyigendesha, kwa sababu hata ungelipewa na hujui kuiongoza, kubera naho woyihabwa ukabutazi kuyitwara, maisha yako imeenda hatarini na maisha ya wengine imeenda hatarini. Ati rero ubuzima bwawe buzogira ikibazo. Na sisi tumesema ahadi ya kuingia mbinguni ni kwetu. Natwe rero tuvuga isezerano ryo kwinjira mu ijuru. Je, tumejiuliza kwenda mbinguni njia ni wapi? Mbega turibaza kuja mu ijuru inzira ni yahe? Haiko njia yenye tutapitia vile tunapitiaka kwenda sokoni. Ntabwo ari inzira tuzoshamo ngiyi tucamo tugenda ku isoko. Njia hatutaiona mwa ile masemi kusema wengine. Ntabwo tuzoyibona muri ya mvugo yo kuvuga abandi bagenzi bacu. Njia hatutaiona kama hatujagawanya wokovu tulioipewa kwa wenye dhambi. Inzira ntabwo tuzoyibona mugero tuzoyemera gusangira ico twamenye cyangwa gakiza twamenye na babande b'abanyabyaha. Lakini njia tutaiona, ariko inzira zoyibona ya kwanza tukikuwa watu wenye imani. Ubwa mbere tubaye abantu bafise ukwizera. Na wakati imani yenye tunapata katika Kristo inatuhakikisha kwamba mbinguni tunaenda. Kandi ukwizera twarose muri Yesu Kristo kwemeza yuko mu ijuru turiko turerekezamwo. Wakati tunajiona kweli tumesimama imara na Bwana wetu tuliyemwamini. Igihe twibona yuko duhagararanye neza n'uwo mwami twizeye. Wakati yote tunaamini kwamba hata uoga wale mambo tumeshauriwa tumekuwa nayo. Ati igihe tubona yuko twizera yuko na bwabwo bya bintu twabwirwa, tuondoe mashaka. Ati dukure ibintu kanaka ibituma. Tuyaue mashaka, kwa sababu mashaka ni silaha ya mwovu shetani, inavunja wa Kristo sana. Twice ibyo tkozana by'ifatikizo by'ivyitwazo. Umuone iko karibu yako kushinda mwili yenye unavaa. Umubone ko ari hafi yawe kurusha umubiri wawe wambaye. Umuone huyo Yesu aliyekufia kuwa mzuri kuliko kila ambacho kinakufanya mzima. Umuone Yesu yagufiriye kari mwiza kurusha ikintu cyawe washaka kubereye cyiza mu buzima. Umuone kwamba shida na matatizo yako yote anaiweza hata kama wewe hauni. Umubone yuko ingorane zawe n'ibibazo byawe ashoboye kubibona nubwo umenga nturi kuramubona. Lakini pia umutii, kwa sababu akisema na wewe wakati uko safarini. Ariko kandi umutinye uko niyavugana nawe ukiri mu nzira. Ikiwa mwaminifu, ni waba uri mwizigirwa, chenye atakwambia safarini ichazo kubana mu nzira, usipokitii nutacubaha humo safarini unangamia. Aho nyene uzogira ikibazo mu nzira. Kumbuka wana Israeli katika jangwa. Ati bukabi Israeli bari mu bugaragwa. Nao walikuwa na ahadi ya kuingia katika nchi ya maziwa na asali. Bari bafise isezerano ryo kwinjira mu gihugu c'amata n'ubuki. Wakajivuna kwa sababu tu ya kwenda Kanani. Bacha batangura kwishima ko bariko baragenda Kanani. Wakaiona Kanani tu, hawakumuona Mungu na agizo zake. Abacha babona Kanani gusa ntibabona Imana na bya yabatumye canke yababwiye. Na sisi tumekuwa Wakristo wenye tumeokoka tu kwa sababu ya kuchunga kwenda mbingu. Ati natwe tugaragara nk'abakristo bakije kugira ngo turinde kuzoza mu ijuru gusa. Lakini kufanya kenye Mungu anasema ili tutayarishe mbingu kimetushinda. Ariko gukora Imana yatubwiye canke idusaba kugira ngo dutegure kuja mu ijuru bikatunanira. Na wakati wanadamu walipoona mambo hayaendeki wakajifanyia miungu ya kuabudu. Ati nigihe rero abantu babona yuko ibintu bitariko biragenda neza baca bishirira igishushanyo. Unaweza una mambo madogo yanakuya kwa maisha yako, kumbe inatamani ivunje agano yako na Mungu. Arashaka kubona utuntu duto tuja mu buzima bwawe, kumbe tugomba kugira ngo tuyice isezerano ryawe. Usipatie maisha yako kila kitu kigeni kenye kinakuya kwako kitakupotosha. Ati ntiwemere ikintu cyose kize mu buzima bwawe ko gishobora gukura mu ntumbero y'Imana. Wana Israeli wangelikuwa wenye kutii na kusikia uaminifu mbele za Mungu. Ati Abisirayeli bari abantu bahamagarirwa kubaha no kumvira icyo Imana ivuga imbere yabo. Hawangeliangamizwa na udongo iwameze jangwani. Iyo bacumviriza ntibari kuba
kubabazwa mu bugaragwa. Na wewe umefurahi tu kwa sababu ahadi iko. Wewe nawe uranezerwa gusa kubera isezerano ngo rirahari. Lakini haujui njia ya ahadi ni njia gani. Ariko ntuzi inzira y'iryo sezerano mbega ni inzira iyihe. Umefurahi tu kwa sababu neno linasema tutamuona Bwana. Uranezerwa gusa kubera ijambo rivuga ngo tuzomubona Imana. Haujui kwamba hatutamuona kwa kucheka. Ewe ntuzi ntiwibuka cyangwa ntumenya yuko ntituzomubona gusa kwa maso gusa. Zaidi hatutamuona kwa vile vyenye tunafikiria kwa